हेलो फ्रेंड्स। तो आज आम जाना फोनपे रे केमती रेफर करके पैसा कमे परिवा। तो देखापी हेले चलतु बर्तमान एबे मोर यूट्यूब चैनल को जीवा। यूट्यूब चैनल रे फास्ट मुझे देखे दूँ आपन को। फास्ट मोर चैनल को जीवे तो सेठी लिंक लिखा जाए। तो लिंक रे फोनपे लिंक क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर सारा पर आपणकर जदि फोनपे थिबो ताहले डायरेक्ट फोनपे को जीवो तो डाउनलोड नहले करें। तो से लिंक रु डाउनलोड कले आपण फास्ट जदि डाउनलोड कले भलो तो आमको किछिटा पैसा मिल जी। आपण तापर शेयर करला परे बा रेफर करला परे आपण को किछि पैसा मिलिबो। तो केमिति रेफर करिवे एवं केमिति पैसा मिलिबो एवं केमिति ताकू देखिए बा पैसा केमिति विड्रॉ करिवे फुल प्रोसेस आज मु आपन कहबी। तो यदि वीडियो भल लगे ताहले लाइक कर देबे। जदि भी किछि डाउट थाए तो कमेंट करिवे। तापरे फोन मु आउ थरे से कमेंट को देखिके वीडियो बनेबी। तो चलंतु देखिबा। जदि भी आपण मो लिंक रु करछंती ताले बहुत भल हबो। तो चलंतु एबे देखिबा केमिति रेफर करिबा। एठी आपण देखंतु फोनपे खुली साइला परे एठी गुटे रेफर बोली लिखा जाइछ। तो हुए तो आपणकर 50 टका थाई पारे, 100 टका थाई पारे, 200 टका थाई पारे। मु फास्ट रेफर काहू करनी तो मो पाखरे एबे 100 टका अछि। तो एबे रेफर ऊपर क्लिक करिबा। रेफर ऊपर क्लिक कर साला परे तापर देखिबे इनवाइट ऑन व्हाट्सएप सेइथिरे करि पारिबे। व्हाट्सएप रे भी करि पारिबे जहा कोले भी हुए नहले तो शेयर ऊपर क्लिक करिवे। आपण इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, मेसेज रे हो, जे कोनोसी ऐप रे भी आपण पठै पारिबे। तो इनवाइट कांटेक्ट रे भी पठै पारिबे। आपण एमिति ऑन करि पारिबे बा पैसा कमै पारिबे। तो केमिति ताकू पैसा में देखिबा बा ताकू कोठी पठैले ताकू उठै पारिबा बा विड्रॉ करि पारिबा। तो फुल प्रोसेस आज मु जणैबी। तो चलंतु देखिबा। आपण को सुविधा करिया पे हेले सबुडू इजी स्टेप मोर यूट्यूब चैनल को पळेबे। सेठी मु लिंक दे देछि। तो केमिति भी लिंक रु आपण डाउनलोड करिवे मु देखै देछि। तापरे देखंतु केमिति आपण पैसा चेक करिवे। सबको बेस्ट मु भी सेडा यूज करछि। तो केमिति जानिबे फास्ट मोबाइल रिचार्ज ऊपर क्लिक करिवे। आपणकर जे कोनोसी नंबर रे क्लिक करिवे। तो मो नंबर निज नंबर मु क्लिक करछि। तापरे जे कोनोसी रिचार्ज ऊपर गुटे क्लिक करिवे। सेडा आपण रिचार्ज करिवेनी किंतु चेक करिया पय हले केमिति करिवे। रिचार्ज भी करि पारिबे। तापरे प्रोसीड टू पे ऊपर क्लिक करिवे। आपण एडी देखि पारथुबे फोनपे वॉलेट सेइथिरे आपणकर जदि रेफर काहाकू करिथिबे ट्राई करंतु के जणे रेफर करिथिबे काहाकू से आपणकर लिंक रे क्लिक करिकि डाउनलोड करथिबो। किंतु लिंक रे खाली डाउनलोड कर देले से पैसा आसीबोनी। लिंक रे डाउनलोड करिकि से अकाउंट ऐड करिकि जहा को ले पैसा थरे टंके हो 2 टका हो पठैले तापरे आपनको पैसा मिले। तो से सब प्रोसेस करि साइला परे तापरे एडी 100 टका हो बा आपनकर जेति टका भी थिबो तो आपनकर हुए तो 200 थाई पारे, 300 थाई पारे, जेति भी थाउ सेडी शो करिवो। आपण रिचार्ज चाहिले करि पारिबे से पैसा रे बा केमिति उठेइबे बा विड्रॉ केमिति करिवे।
ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଇଜି ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ହେଇପାରେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ବାଇ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ପଇସା ଲଗେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଅଛି ଫୋନ୍ପେ ୱାଲେଟ୍ରେ ସେଇଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଧର 200 ଅଛି ତ 200 ଯାକ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବା 100 ଟଙ୍କା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ମିନିମମ୍ ବୋଧେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ମିନିମମ୍। 5ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର 200 ଅଛି ତ 200 ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେ, ଏଇଟା ୱାଲେଟ୍ରେ ଥିବ। ୱାଲେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପେ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ହେଇସାରିଲା ପରେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାକୁ ଆପଣ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ, ତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା କିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଲଗେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏଇ 3ଟାରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବେ, ତ ତାପରେ ସେଲ୍ କରିବେ। ସେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଗୋଲ୍ଡ ବା ସିଲଭର ଯଦି ବାଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ 2-3 ଟଙ୍କା କମିଯାଇପାରେ ସେତେବେଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତ ଅଧିକ ପଇସା ବି ବଢ଼ିପାରିବ ବା କମିପାରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ସେମିତି ପଇସା କାଢ଼ିପାରିବେ ବା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ 300 ହେଇପାରେ, 400 ହେଇପାରେ, 500 ବି ହେଇପାରେ। ରେଫର ଯେତେ କରିବେ ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।